फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दहशत गर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने और कौमी हम आहंगी के फरोग का आज़म। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के 16वें सेशन के शुरका का खिताब में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भारत की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की खुली सरपरस्ती की मजम्मत। कहा, फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान भारत की नाकाम प्रॉक्सीज हैं। मुआरका हक में शिकस्त के बाद भारत की प्रॉक्सी वॉर में शिद्दत आई। फितनाल हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल ख्वारिज का अंजाम वही होगा जो मुआरका हक में उनके आकाओं का हुआ। दहशतगर्दी का कोई मजहब या कौमियत नहीं होती, कौम का मुत्तहिद होना ज़रूरी है। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरज़म मगर हर खित्ते का भरपूर जवाब देने को तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी यकजहती और बलूचिस्तान की तरक्की पर भी जोर। बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों को कौमी तरक्की का ज़ामिन करार दिया। नशिस्त के इख्तिताम पर आर्मी चीफ और शुरा के दरमियान सवाल जवाब का सेशन हुआ। आर्मी चीफ ने शुरा के सवालात के तफसीली जवाब दिए। राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार की जिल्लत में इस नाकामियों का पर्दा चाक कर दिया। कहा, अगर दम है तो वज़ीर आज़म मोदी कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। वज़ीर खारजा जयशंकर ने तकरीर के दौरान न्यू नॉर्मल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जयशंकर ने कहा, तमाम ममालिक ने दहशतगर्दी की मजम्मत की, लेकिन ये नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी मुल्क ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। दुनिया भारत को अब पाकिस्तान के बराबर समझ रही है। मोदी सरकार के बयानिए के खिलाफ अमरीकी सदर ट्रंप कई मरतबा जंगबंदी में किरदार का हवाला दे चुके। हसन अब्दाल के इलाके झारीकस के करीब गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। 4 खवातीन जाँ बहक, एक बच्चा लापता, 5 अफराद को बचा लिया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने 4 खवातीन की लाशें निकाल ली। बच्चे की तलाश जारी। मुतासरा खानदान शादी में शिरकत के बाद वाहकेंट वापस जा रहा था। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। मॉनसून बारिशों का 5वां स्पेल इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात चिन्योट में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गुजरात में शाह हुसैन, गरीपुरा, कोट रोड, रहमान शहीद रोड पर कई फीट पानी खड़ा हो गया। सियालकोट में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा। दूसरी नेनान कोट के मकाम पर दरियाए रावी के बहाव में इजाफा हो गया। इंतजामिया अलर्ट। इस्लामाबाद में बारिशों से जानी और माली नुकसानात पर सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास। अरकान ने CDA को आड़े हाथों ले लिया। वजारत आबी वसाइल को जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। गफलत के मुर्तकिब अफसरान पर मुकदमात दर्ज करने का भी कह दिया। मुतासरीन के माली नुकसानात के इजाले की भी हिदायत। चेयरमैन कमेटी सेनेटर शहादत अवान ने कहा, बताया जाए कि इस्लामाबाद में नदी नालों पर कितनी तजावुजात खत्म की गईं। अगर तजावुजात खत्म की जाती तो इस्लामाबाद में इतने लोग ना मरते। आबी वसाइल कमेटी ने 1 माह में कार्रवाई करके रिपोर्ट तलब कर ली। मिशन ये है कि हमने तमाम सूबों को जो है फॉलो अप करते रहते हैं कि ग्राउंड वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाए जो कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को रेगुलेट करे। जहाँ पे ग्राउंड वाटर इजाज़त देता है लेवल उसका, तो वहाँ तो एक्सट्रैक्शन होनी चाहिए। तो उस पे हमारी जो है तमाम सूबों के साथ ये फॉलो अप चल रहा है कि ये ग्राउंड वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाए। फेडरल फ्लड कमीशन ने सैलाब में भारी जानी और माली नुकसान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों के सर डाल दी। फेडरल फ्लड कमीशन ने अर्बन फ्लडिंग का जिम्मेदार भी सूबों को करार दे दिया। फेडरल फ्लड कमिश्नर अतर हमीद का कहना है, बार बार खत लिखने के बावजूद सूबे वाटर पॉलिसी पर अमल नहीं कर रहे। सूबों ने ग्राउंड वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटीज तक नहीं बनाई। 7 साल गुजरने के बावजूद सूबाई हुकूमतों ने कोई जवाब नहीं दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बाजोड़ वाक़े में शहीद शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। शोहदा के ख़ानदानों के लिए 1-1 करोड़, जख्मियों और सिक्योरिटी एहलकारों के लिए 25-25 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। बाजोड़ वाक़े के तनाजुर में अमन व अमान की ताज़ा सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आ रहे, बानी ने बेटों को रोक दिया। तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान बानी PTI की गुफ्तगू। कहा, कासिम और सुलेमान किसी एहतजाजी तहरीक में शरीक नहीं होंगे। एहतजाजी तहरीक पार्टी ने चलानी है।
بانی تحریک انصاف کی ضمانت بعد از گرفتاری کی 8 اپیلوں پر سماعت 12 اگست تک ملتوی۔ دوسری جانب ترجمان تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم نے قاسم اور سلیمان کے پاکستان نہ آنے کی خبریں جھوٹ قرار دے دی۔ بانی کا بیٹوں کو پاکستان آنے سے روکنا تحریک انصاف کا نیا ڈرامہ قرار۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، کہا بانی کا کوئی بھی اقدام سیاسی یا مالی منافع کے بغیر نہیں ہوتا، قربانیوں کے لیے اولاد بھی دوسروں کی اور مال بھی دوسروں کا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی بھی تنقید، کہا پھپھو کی خواہش پوری نہ ہو سکی، بھتیجے پاکستان نہیں آ رہے۔ جب مہاتما کے بچے ہی احتجاج میں شامل نہیں ہوں گے تو انقلاب کیسے آنا تھا؟ 5 اگست کا احتجاج آغاز سے قبل ہی فلاپ ہو گیا۔ چور چور کا راگ آلاپنے والے خود 12 سال سے کرپشن کے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی اداروں میں 354 ارب کی مالی بے ضابطگیاں چارج شیٹ ہے۔ پی ٹی آئی نے مشال یوسف زئی کو خواتین نشست پر سینٹ کا ٹکٹ جاری کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پارٹی کے دیگر امیدواروں کو دستبردار ہونے کی ہدایت کر دی گئی۔ کے پی میں خواتین کی نشست پر سینٹ کا ضمنی الیکشن کل ہوگا۔ پی ٹی آئی کا ایک اور ایم این اے نااہل، الیکشن کمیشن نے این اے 1 سے عبداللطیف کو نااہل قرار دے دیا۔ نشست خالی قرار دے دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے اعجاز چودھری کی نااہلی پر خالی ہونے والی سیٹ پر انتخاب کا اعلان بھی کر دیا۔ الیکشن 21 اگست کو ہوگا۔ این اے 129 لاہور اور پی پی 87 میاں والی میں ضمنی الیکشن 18 ستمبر کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا۔ جماعت اسلامی کے حق دو بلوچستان لانگ مارچ کی اسلام آباد روانگی میں پنجاب پولیس رکاوٹ۔ حکومتی ٹیم مذاکرات کے لیے منصورہ میں موجود۔ کارکنوں کی منصورہ سے باہر نکلنے کی کوشش، پولیس کے روکنے پر کارکنوں اور اہلکاروں میں ہاتھا پائی۔ شرکاء کی بڑی تعداد منصورہ میں موجود، پولیس نے منصورہ کی طرف جانے والی سڑک بند کر دی۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں خواتین کی شمولیت کا تاریخی لمحہ، پاکستان کی پہلی خاتون ٹرین ڈرائیور کا اعزاز ندا صالح کے نام۔ اورنج لائن میٹرو کی پہلی خاتون ٹرین ڈرائیور بن گئیں۔ ترجمان کے مطابق ندا صالح کو چینی اور پاکستانی ٹرینرز نے ٹریننگ دی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کے خلاف ملازمین کا دھرنا 10ویں روز بھی جاری۔ احتجاجی ملازمین نے ہیڈ آفس سیل کر دیا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کہا کسی بھی افسر کو ہیڈ آفس میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ مطالبات منظور نہ ہوئے تو پارلیمنٹ کا رخ کریں گے۔ مظاہرین کا یوٹیلیٹی سٹورز کی نجکاری اور رائٹ سائزنگ کے فیصلے واپس لینے کا مطالبہ۔ حکومتی فیصلے کے مطابق کل ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز کے تمام آپریشن بند کر دیے جائیں گے۔